প্রথমবার সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। চলো কী সিনেমা দেখতে যাচ্ছি চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি, দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটার সঙ্গে থাকো। তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি রেডি সেডি হয়ে, আর আমাদের গাড়িও চলে এসছে। আমরা গাড়িতে চেপেও পড়েছি, যাচ্ছি। আমরা যাচ্ছি সিনেমা হলে। তো এখানে মানে মলে একটা, এখানে শপিং মল, সেখানে দেখবো সিনেমাটা। তো এখানে চলে এসেছি হলের সামনেই, আর আমাদের টিকিট আগে থেকেই কাটা আছে, তোমরাও দেখতে থাকো। इस क्रूर अत्याचारी का वध करके आपने सभी जीवों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम सभी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हे भगवान, सामान्यतः सुअर को एक तुच्छ प्राणी माना जाता है, परंतु इस शुभावतार में भी आपका देह दिव्य है, भव्य है, सच्चिदानंद है, और जो कोई आपके इस और दास ही रहना चाहता हूं, क्योंकि